Salamat sis. Sis Norminda. Yo. Ito. Wala man lang kaalon-alon to. Wala kabuhay-buhay to. Tuwin na lang tayo pupunta rito. Lagi low tide. Dude, what are you? Ayun! Oo nga. Alin? Yung skinny. Which Yung one? skinny. Yung skinny, ano. Hindi kita ni Wani. Anyway. Skinny one. Tatay ko, kanan ko. Nasaan part? Yun nga, yun. Huh? Wala akong Skinny, nakikita. masyadong manipis. Hindi mo... Yun. Oh, kita ko na. Ayun, naglakad na. Oh. Lakad na. Meron din yun sa ano. Di kaya masira yung pizza natin sa car. Wala na. Tama, inubos na Ah, Enzo. inubusan nila? Anong nila? Ni Enzo lang. Oh, senso ba? Iutot barako. Ang takaw. Si Enzo lang. Itsong barako. Kalagutan naman tayo mamaya. Yung shadow niya. Taran, tanan, tanan, tan. Masarap yung cranberry yun. Kapili pa mamaya na isa pa. Kapit ka naman, Tiyo. Oo nga. Salamat sis. Mamaya kita balikan. Kapit nyo. Ano yan? Nakita niyo eh. Yun na naman. Nakita nyo, isda kanina. No. Nandun. Meron kami nakita pero I don't know. Bangin ko lang ulit nakita ate yung binigay ko sa yung yan. Ha? Yung necklace na yan. Oh. Yung ko lang ulit nakita sa iyo yan. Oh, wait. Isda. I can't say. It's a picture of a fish. Oh my god. I don't know what's going on. I know. He put a bookmark on it too. He wanted to watch it again. Bili tayo ng nuggets mamaya. Sumak. May ice cream doon. Saan? Wala. I am literally. Sa McDo ka na lang bumili. What? Okay. Okay. Okay na. I don't even need ano. Si